मुंगुल फातोर्ड्या सकाळी तिगांचेर गन फायर आणि रॉड दाणे वापरून हल्लो करपाची भिरांकूळ घडणूक घडली। एकूण 5 वाहनांनी येवन एक वाहन आडयलें आणि गोळीबार केलो। ताचेर गोमेकूत उपचार चल्ल्यात। विजय आणि युरीन हे घडणुकेक घेवन सरकार आणि पुलिसांचे आरोपाचे फारपेट केल्यात। आज सकाळी 2:30 सुमार मुंगुल हांगा एक गन फायर इन्सिडंट जालो आणि आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार 2 जाण जे कोलवाच्यान येताले तांकां हांगा 4 गाडयो येवन गाडयो आड घालून तांकां अटॅक केल्ले आसा। एक फुडल्यान गाडी येयली, एक गाडी फाटल्यान रावली, एक गाडी सायडीच्यान रावली आणि हांगा अशें मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार तेंचेर रॉड घेवन दाणे घेवन हल्लो केल्लो आसा आणि गन फायरूय केल्ले आसा आणि पुलिसांक एक बुलेटूय मेळिल्ली आसा आणि तांकां उपचारा खातीर GMCन एडमीट केल्ले आसा। आणि आतां अशें दिसून येयल्लें आसा की हांगा जे आतां गँग वॉर वाडलेलें आसा आणि हेजेर खंय तरी लोकां कडल्यानूय मागणी आसा की पुलिसांनी खंय तरी बेगींतल्या बेगीन हेंचेर एक्शन घेवन हेंकां अरेस्ट करून ही जी गँग वॉरा सारकी परिस्थिती गोंयांत जी निर्माण जाता ती खंय तरी बंद करपा खातीर। मुंगुलच्यान प्रायम TV खातीर दामोदर शिरोडकर। हे घडणुकीचेर गोवा फॉरवर्डाचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाने कडक प्रतिक्रिया दिल्यात। विजय विचारता, ह्या गुंडांचेर राजकीय वरदहस्त आसा। ताचे फुडें वचून युरी म्हणटा, राजकारणी आणि पोलिसय गुन्यांवगारीत इन्वॉल्व आसात। हे गँग वॉर आमी आमचे मतदारसंघांनी टॉलरेट करचे ना। हाजे पयलीं बी जे कोण गुंडगिरी करून सोदताले तांकां लोकांचे रिएक्शन म्हणून आमी भायर येवन बंद केल्लें आहा। सो हे आमी वी आर नॉट टॉलरेटिंग दीस। आय कॉल अपॉन द DG टू अरेस्ट दीस पीपल, इमिजिएटली टेक एक्शन। शूट आउट जर गोंयांत जाता बिकॉज ऑफ गँग वॉर जाल्यार हे दॅट मिन्स दीस इज गॉन टू फार आनी विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हे जावपाक शकना। इल्लिगल आर्मां जी तांच्या हातांत पावली कशी, ताणी मारली कशी, हें जर सगळें जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार हाका खंय तरी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा। आनी हे भुरगे जे आहा तांकां कोण तरी जे लोक पावरान आहात, जे सत्ता भोगतात, ताणी तांकां खंय तरी वापर केले। नाजाल्यार इतले सपोर्टांनी इतले खुलेआम अशें जावंक शकना। शूट करप म्हळ्यार कितें, आनी आर्म जर ताचें लायसन ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म लायसन नाशिल्ले आर्म पावले कशे, ताच्या हातांत पावले कशे, आनी ते कशें ते कटका काय न्ही। तो कट्टा जर आशिल्लो जाल्यार ताका येदी व्हडली कारतूस आसपाची। दीस इज अ प्रॉपर फायर आर्म। सो फायर आर्म्स अशी गोंयांत मेळटा कशी आनी मारता कशें आनी कोण करता हें। आनी एक्यूज एक मनशाक आतां अरेस्ट केलो म्हणून न्यूज आयल्या, एक मनशाक अरेस्ट केलो म्हळ्यार दॅट मिन्स पुलीस शूड गेट टू द बॉटम ऑफ दीस। हांकां NSA लावपा जाय मरे। इज दीस नॉट अ मॅटर ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी? आर्मां मेळपाक लागली आनी अजून तांचेर कितें कायदो कसलो आहा? I'm not saying terrorism, but it is certainly a matter of national security. No, see, the law and order we have highlighted the way people are not scared of the police. There's law and order situation is pathetic in the state of Goa. Now, whether this law and order chief minister Munta Mare awareness create जालो complaint जाता है, ये awareness create लाय मुझे झोपड़ी जाला।